ଏମିତି ଆମେ ତିରୁପତି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। 9ଟା ବେଳେ ଅଛି କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ କି ଏବେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି ସକାଳୁ। ସବୁ ଚାଲି ନାଇଁ ଆଗରେ ସଜବାଜ ହେଇନଥିଲା ଦେଖୁନ ପୁରା ନାଇଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଚକାଚକ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆମର କାଲି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ହଇରାଣ ହବ କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ गाड़ी नहीं चलता है डबल हईराण। नाइट भी केते हईराण कौ ठाकुर एमती दर्शन एमती हईराण होती कि ना कहीपर तिरुपति पूरा लोक मैंने राति टेकर पूरा माने भरपूर आ दीज आग पूरा माने आपण मैंने कौटी जाउछंती तिरुपति तिरुपति हाँ दर्शन केते बेले अछि काल है, काल 9 बजे। कल 9 बजे तो आज क्यों आया है आज घूम नहीं रहा है, क्या करेगा, किधर कल जाएगा? आना चाहिए ना अभी क्यों वो ऐसा घूम घूम के रहोगे।